Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju vozačima kamiona je koliko dugo ostajemo u kamionima. Da li smo svaki dan kući, da li smo za vikend kući ili možda provodimo 4, 5, 6 mjeseci u kamionu. Naravno, istina je uvijek negdje između, a u današnjem videu ću vam objasniti kako to izgleda iz ugla vozača kamiona. Neki ljudi imaju često pogrešnu sliku o tome kako izgleda život i posao vozača kamiona. Neki misle da ostajemo u kabinama 4-5 mjeseci, a neki misle da smo svaki dan kući kao da imamo neki regularan posao. Ja sam sve ovo podijelio u 4 kategorije, pa idemo da vidimo malo detaljnije o tome. Na prvom mjestu imamo ljude koji su svaki dan kući. To su ljudi koji voze lokalne ture, voze kipere, dostave i kako oni kažu svako večer spava u svom krevetu. Na drugom mjestu imamo ljude koji rade od ponedjeljka do petka. Takvu ponudu posla sam imao i ja u Njemačkoj. Naravno, nisam otišao, znači u ponedjeljak ujutro uđeš u kamion i u petak popodne ili uveče si slobodan i vikend je tvoj. Na trećem mjestu je opcija kao što ja radim, 3-4 sedmice u kamionu, pa 7 dana kući. Što meni za sad najviše odgovara i držat ću se toga. Na četvrtom su mjestu oni najekstremniji slučajevi. To su ljudi koji ostaju 4-5 mjeseci u kabini i to je po meni stvarno najgora opcija. Ja najduže što sam ostao na poslu je nekih 80 dana i uopšte mi nije bilo dobro. Naravno, morao sam to da uradim iz neke lične financijske situacije gdje nisam imao drugog izbora, ali je to jako opasno za čovjeka. Jer jednostavno počinješ da gubiš živce, počinješ da ludiš. Vozači koji su svaki dan kod kuće. Tu imamo vozače koji rade dostave, tu su po gradu ili po okolini grada, vozače koji voze kipere u velikom broju slučajeva i oni tvrde da je to možda najbolji posao za vozača kamiona, znači ujutro sedneš u kamion, uveče izađeš, znači odradio si svoj posao i svako večer si kod kuće. Sad to ima svojih prednosti, ima mana, naravno glavna prednost je to što si svaki dan kod kuće, svaki dan viđaš porodicu, a mana je što je to obično jedan od najtežih poslova u transportnoj industriji. Zašto kažem najtežih poslova? Jer vozači u dostavi, znači ti danas imaš, ajde da računamo utovar te robe u nekom skladištu, u magazinu, ti imaš, ne znam, 10 plus adresa gdje sve to treba da istovariš, ideš kroz grad, treba se provući, tako da nije baš naivno i jednostavno. Još jedan primjer su vozači kipera. Ne znam kako je u Hrvatskoj, ali znam za Srbiju. Znači, ok, ti svaki dan si kući, svako večer si kući, ali jako česta je pojava da moraš da kreneš od kuće ujutru u 2, da sedneš u kamion i da kreneš, to znači da u principu moraš ustati u 1, kako god da okreneš. To je kretanje u 1 svaki dan, jako ekstremna stvar. Ja krećem često u 2 ujutru da vozim, ali to nije svaki dan. I ne znam, moje kretanje ujutru 4, 5, 6, trudim se da krećem što kasnije, naravno nekad moraš da kreneš ranije, ali trudim se da krećem što kasnije, jer je mnogo bolje zbog spavanja. Znači da se vratimo na vozače kipera, krećeš u 2 sata i lupam, imaš tih, ne znam, 13 sati arbajta i ti dođeš u 3 popodne si kod kuće i kao to je sad tvoje slobodno vrijeme, ali ti realno kad dođeš u 3 si završio posao, u 3 ili u 5 popodne, zavisi koliko radnog vremena imaš, treba ti još sat vremena dođeš kod kuće, dok odeš, ne znam, istuširaš se, jedeš, to je još sat vremena, a računaš da opet treba da kreneš u 2 sata ujutru, znači ti bukvalno i jesi kod kuće i nisi kod kuće. Tako da ne znam koliko je to dobro, ja iskreno ne bi mogao to da radim. Možda bi mogao tu neku dostavu, nešto, ali ne znam, nemam pojma. Mislim da je najbolja opcija kad voziš kamion, da si svaki dan kući, da budeš, da radiš neku smenu 8 sati i to je to. Sve preko toga nisi ništa bolji nego ja ovdje koji sam malo duže u kabini. Postoje ljudi koji voze od ponedjeljka do petka, znači u ponedjeljak ujutru uđeš u kamion i u petak popodne izlaziš i ideš kući.
Naravno, od ponedjeljka do petka spavaš u kamionu i sve ti je tu i onda znači za vikend si kod kuće. To može da radi neke bliže međunarodne ture, ne znam, tipa da ideš do Grčke, do Makedonije, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, čak Italija, Mađarska, Slovačka. Pričam i Srbije kad se ide, naravno. Znači, okolne zemlje radiš, ili možeš da radiš tu po Srbiji, ili ljudi često po Evropi rade tako. Ja sam imao ponudu da bi možda otišao u Nemačku da radim za Amazon i to ti je, uđeš u ponedjeljak u kamion, u petak si već slobodan i tamo ću smještaju što meni ne odgovara jer mi nije porodica u Nemačkoj. I onda ja 2 dana tamo sam, mislim, meni to što nema smisla u mojoj situaciji, možda nekome ima, ali meni zaista nema smisla da bi mogao tako da radim. Druga stvar koja mi se ne sviđa jer si samo vikendom slobodan. Nekako mi je, ne možeš da završiš ništa u svom privatnom životu, jer za vikend ne radi ništa, ne možeš da odeš do opštine, do poreske uprave, do banke i bukvalno, ne znam, osuđen si da moraš da tražiš taj neki slobodan dan u toku sedmice da bi mogao da završiš neke stvari. Ima ljudi kojima naravno to savršeno odgovara i ja naravno poštujem sve to, meni je to okej, svako radi kako njemu najviše odgovara. Treća varijanta su ljudi koji rade 3-4 sedmice, to jest 3-4 sedmice su na putu i onda idu 7 dana kući. To su uglavnom međunarodne ture, jer nema smisla da voziš, ne znam, po Srbiji samo ili po Hrvatskoj samo i da provedeš 3-4 sedmice na putu. Znači, uglavnom je to međunarodni transport, ovo što ja radim za Skandinaviju, ono što sam radio za Rusiju. Naprimjer, svaka moja tura za Rusiju je bila 20 plus dana. Realno, što se tiče same vožnje, to se mnogo brže završi, ali granice, čekanje, carine, sve se to malo rastegne, uglavnom se rastegne. Po meni najbolja opcija je ova, jer tih 7 dana kući provedem kao čovek, odem i ovde i onde i završim neke svoje poslove i sve, tako da ja mislim da za sad neću menjati ovaj način rada. Jeste malo specifično zato što moraš dobro da se organizuješ u kamionu, naprimjer moraš sebi da spremaš hranu, moraš sebi da nađeš neku fizičku aktivnost, jer ovaj način života u kamionu je specifičan jer se mnogo sedi. Većina dana se sedi i da ne bi upropastio svoje zdravlje, moraš malo da povedeš računa, znači moraš da šetaš, da vežbaš i jednostavno da nađeš sebi i u toku rada neku aktivnost. Znači dok voziš, ne znam, slušaš muziku ili često znam da slušam audio knjige, znači Harrya Pottera i Gospodara prstenova, ja mislim da sam slušao po 3-4 puta. Tako da malo je teže organizovati sebe kad si 3-4 sedmice u kamionu, ali po meni najbolja opcija rada što se tiče kamiona. Četvrta i najteža opcija što se tiče vožnje kamiona je ostajanje u kabini 3, 4, 5, 6 meseci. Toga ima naravno dosta, jer to su uglavnom ljudi koji su došli iz nekih stranih zemalja i onda su jednostavno ne isplatim se da idu kući svaki 7 dana ili svaki mjesec dana. Naravno, zaradi se tu baš lepih para, ali nije nekako je, to je meni previše teško. Ja sam najduže bio u kamionu 80 dana i zadnjih 10 dana baš sam bio na kraju sa živcima i sa svime, jer čovjek poželi kuću, poželi porodicu, postane mu tesna kabina, jednostavno sam sebi smetaš u kabini u tom periodu. Naravno, ja sam ostao tako dugo jer sam jednostavno morao, bio je takav finansijski trenutak u mom životu da sam morao da krenem kući sa određenom količinom novca i jednostavno nije bilo druge opcije, to je život. I na neke stvari jednostavno moraš da se navikneš, kad nešto mora, ono mora. Bar sam ja takav. Naravno, ima tu i dosta, toko dugog ostajanja u kamionu, ima dosta, kako da kažem, jednostavno preterivanje od strane vlasnika pojedinih firmi, gde dovedu čoveka, ne znam, iz ne znam, Zanzibara, otkud znam, iz
iz Afrike, iz Azije i njemu čovjeku se bukvalno ne isplati da bude mjesec dana u kamionu pa da ide kući, on ostaje, radi 6-7 mjeseci, čak sam čuo da neke firme drže ljude po godinu dana u kamionu, što je naravno van svake pameti. Jer jednostavno čovjek poludi u ova 2 kvadrata ovdje, bukvalno čovjek poludi. Tako da, ja opet kažem, razumem taj finansijski moment gdje jednostavno moraš da zaradiš neki novac, jer na kraju krajeva novac kažu nije najbitniji. Naravno da nije najbitniji, nije sve u novcu, ali ljudi svi glavnom ne veruje i ljudi ne shvataju da nekada jednostavno moraš da napraviš neki novac. I sad, po meni, mnogo je bolje da budem ovdje 3 mjeseca u kamionu nego da idem i da kradem, da pljačkam, da se bavim nekim kriminalom. Tako da sve to ne treba osuđivati na prvu, nego treba vidjeti šta je razlog toliko dugog ostajanja u kamionu. Naravno ima zloupotreba, kao što sam rekao, od strane firmi, pa ne znam, bukvalno dođe čovjek iz Nepala i on je tu i on šta će? I on očera ga, radi, brate, vrti se. Viđao sam, na primjer, ove gore iz Litvanije dovedu ljude iz Kazahstana, iz Kirgistana i ti ljudi voze po Evropi, oni su tu ode iz Litvanije, sedne u kamion iz Litvanije, 3, 4, 5 mjeseci se uopšte ne vraća kući, mislim, van svake pameti. Mnogo je to za da budeš 3-4 mjeseca u kabini. Dakle, kao što vidite, ne postoji samo jedan sistem rada za vozače kamiona. Neko bude svaki dan kući, neko za vikend, neko bude, posle mjesec dana bude 7 dana kući, neko provede, ne znam, 3, 4, 5, 6, 7 mjeseci u kabini. I sve to zavisi od firme, od vrste posla i realno od lične želje vozača. Jer svedok sam da ima mnogo ljudi koji jednostavno vole da su na putu, a ne vole da su kod kuće. Iako deluje jako paradoksalno, ali je tako. Pišite u komentarima kakav biste vi način izabrali i što se tiče kolega, pišite u komentarima kako vi trenutno vozite i šta vama najviše odgovara.